silakan kita atur saja dengan Pak Ridwan membantu tim itu membantu kita mungkin beberapa tim dan tim dari sini sudah membantu setiap hari kita jalan kita bagi tim, misalkan saya yang sama jalan tim jalur yang kanan, bapak itu jalur yang kiri, selalu start jam 9 dan selalu diakhiri oleh sekitar jam 2 jam 3 karena kan cuaca juga beberapa tidak baik. Terus شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير الغالي أنت مصباح سروري صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي